أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. ما شاء الله، سبحان الله. ولسوف يعطيك ربك فترضى. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ما شاء الله، سبحان الله، سبحان الله. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. ما شاء الله. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين. الله سبحان الله، ما شاء الله. وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ما شاء الله. ثم رددناه أسفل سافلين. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون.
فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم. मुफ्ती अरबी एंड ड्रेस इस्लामिक फ़ैशन अरबी दिक़लात मकतब के बच्चों के लिए एक नायाब तोहफ़ा रमज़ान ईद और दीगर तकरीबात के लिए उम्दा क्वालिटी के दिलकश खूबसूरत अरबी ड्रेसेस इंडिया में कहीं भी हासिल करने के लिए अभी कॉल करें. मुफ्ती अरबी एंड ड्रेस इब्राहिमपुरा भोपाल इंडिया. इस वीडियो के लिए ताउन किया है अल-खदम टूर्स एंड ट्रैवल्स इंडिया. सनशाइन हर्बल मायूस शादीशुदा मर्दों के लिए असरदार दवा. अभी कॉल करें. तकमीली तेल बीना मालीगांव, GS हर्बल यूनानी अकोला, चूको स्टार औरंगाबाद. मजीद तफसीलात के लिए अभी कॉल करें.